सहित से नियमित कथा होउछंती। आज आमे द्वितीय कोरिन्थियो 7 अध्याय आमाने अध्ययन करिया पे जिबा। आ एठी आपण देखिबे कोरिन्थियो मंडली लोक माने पाउलंकर वाक्य को किपरि ग्रहण करूछंती, किभଳି भाବରେ ग्रहण କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ यार प्रसंग रखिछि, शीर्षक रखिछि अनुतप्त मंडली। अनुतप्त मंडली जेतले मंडली रे कोनोसी पाप विषय कहा जाए से अनुताप करी फेरी आसंती आ ता द्वारा प्रभुकर दास माने सेवक माने गोटे आनंद पाती। जाओ आमे जहा कहिलु से अनुसार लोक माने परिवर्तित हेइछंती। आज अध्याय को मु देइछि अनुतप्त मंडली, कारण एई अध्याय देखिबे पाउल कोरिन्थियो मंडल क्रिश्चियन मानकु किछि अनुताप करिबा पई से सेवान को कहउछि। आमे जदि प्रथम पद पढिबा, प्रथम पद द्वितीय कोरिन्थियो 7 पर्व तार प्रथम पद। अतएव हे प्रिय माने यही समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस शरीर और आत्मार समस्त असुचितारु आपणा आपणा को सूची करू, पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रतारे सिद्ध हेउ। एटी आमे देखु जे पाउल कोरिन्थियो मंडल विश्वासी मानकु असुचिता अपवित्रतारु फेरी पवित्र हेबा पई से कहउछि। अतएव हे प्रिय माने ए समस्त प्रतिज्ञा ऊपर पदर प्रतिज्ञा करा जाउछि जे से हमर पिता हेबे, आमे ताकर संतान संतति हेबा, या सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहंती। एटा कहिला पर कहउछन्ती हे प्रिय माने ए समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस शरीर और आत्मार समस्त असुचितारु अपना अपना को सूची करू। खाली आत्मा को सूची नुहे, हमर शरीर मध्य सूची रहिबा दरकार। केते बड़ कथा देखो, से कहउछन्ती आज समय हमर बाहिक पवित्रता देखा जाउछि, आभ्यंतरीण पवित्रता देखा जाउछि। से कहउछन्ती अनुताप करिया पे देखो, तुमे बाहरे भलो देखा जाउछो, तुमे भाववाणी कहउछो, तुमे परभाषा कहउछो, तुमे आत्मिक दान पाइछो, किंतु तुमर आभ्यंतरीण जीवन भलो नै। तो से कौन कहउछन्ती तुमे तुम शरीर आत्मार समस्त असुचितारु आपना को शुद्धि करो, पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रतारे सिद्ध हो। प्रिय भाई भौणी माने जेतेबेले पर्यंत आपण आ मु आमे परमेश्वर को भय करिबा नै, आमे पवित्रतारे सिद्ध होई परिबा नै। जदि आपण को पवित्रता सिद्ध हो बोली चाहुचंती, आपण बाहर काहा को भय करछथि कि नै बड़ कथा। हमर जो भय एटा ऊपर ठाउरिया गोटे देखानिया जीवन, माने से कंसारी घर पारा यदि ठक ठक हेले टिके डेइबो, तापर से चुप हो जिवो, अरे एटा त हम रेगुलर कथा बोलला बले। चर्च रे मध्ये विश्वास में आसती टिके नियानी करंती, जिम्नास्टिक करंती, आउ से माने पळांती। तो ए प्रथम पद से कोन कहउछंती, पाउलो अनुरोध करूछंती, अपील करूछंती कोन जे तुमाने तुमरो असुचितारु फेरी आसो। आउ तार दुई पदरु आपण चारि पद पढिबा, दुई पदरु चारि पद। तुम्भ मानंको हृदय रे आंभ मानंको स्थान दियो, आंभे माने काहारी अन्याय करिनाहु, काहाकु नष्ट करिनाहु, काहारी क्षति करिनाहु। मु तुम्भ मानंको दोष देवा निमंते एहा कहू नाही, कारण मु पूर्वरे कहि अछि, तुम्भे माने आंभ मानंको हृदय रे एपरि स्थान पाइअछ जे मोल्ले आमे माने एकत्र मरिबा, पुणी बंचिले एकत्र बंचिबा। तुम्भ मानंको ठारे मोर संपूर्ण विश्वास अछि। तुम्भ मानंको विषय रे मोर अत्यंत दर्प, मु सांत्वनारे परिपूर्ण। आंभ मानंको समस्त क्लेश रे मोर आनंद उछुली पडुअछि। एठी से कोन करछन्ती, रिक्वेस्ट करछन्ती। प्रथम रे से गोटे निष्पत्ति नै अनुरोध करूछन्ती। एठी तार आगो को से बढ़ी कि कोन कहउछन्ती, दुई पदरु चारि पद रे पाउल कोन कहउछन्ती जे तुमानकर हृदय रे हमको टिके जागा दियो। कोठी जागा दियो, तुमानकर हृदय रे टिके हमको रूम टिके दियो। बेले बेले देखिबे लोकमान को घरे आमान को पई जागा थिबो। लोक कोन को आज्ञा आसिले खाइले पीले भलो जानते, किंतु आपण हमर हृदय रे बसाई परिबे। अनेक को घरे आमे जाऊ, प्रचार करके जाऊ, हमको आतिथ्य करंती कि हमर वाक्य को ग्रहण करंती, हमको ग्रहण करंती, वाक्य को ग्रहण करंती नै। एठी पाउल कहउछथि टिके तुम हृदय रे आमान को जागा दियो।
कहीं से कहते 7:2 जे आमे माने केबे तुमको अनिष्ट करिना कार नष्ट करिना कार क्षति करिना अभी तक केते सुंदर कथा आमे कहानी नष्ट करिना तापर से कहते तुम हृदय रे टिके हमको जागा दियो हृदय रे जागा दियो एते सुंदर भाव कहते देखंतु तुम मानकर दोष देवा निमंते हा कहू नाही कारण मु पूर्वरे कहि अछि तुमे माने आम मान हृदय एपरि स्थान पाई अछ जे मले आमे माने एकत्र मरिबा पुणी बंचिले एकत्र बंचिबा माने एई विश्वासी माने करंत्य मंडल विश्वासी माने पाउलंकर हृदय रे घर कर दैछन पाउल भड़ा कर रहउछंती किंतु एमाने तांको हृदय रे बसा करूछन आ से कोन बोली कहउछंती एबे तुमान हृदय रे टिक हमको जागा दियो तापर हमें देखिबा 5 पदरु 7 पद कारण माकिदोनिया रे उपस्थित हेलाउतारे मध्य बाहरे युद्ध और भितरे भय एहीपरि सर्व प्रकारे क्लेश भोग करिबारु आम मानक शरीर सुधा विश्राम पाइला नहीं तथापि भग्नोत्साह मानक सांत्वना दियंती जे ईश्वर से तीतसंक आगमन द्वारा आम मानक सांत्वना देले आउ केवल तांको आगमन द्वारा नुहे किंतु जेउ सांत्वना द्वारा से तुम मानक विषय सांत्वना प्राप्त होइथिले ताहा द्वारा मध्य सांत्वना देले कारण से तुम मानक आग्रह तुम मानक बेलाप मो सपक्षरे तुम मानक उद्योग विषय आम मानक जणाइले सेथिरे मु आहुरी अधिक आनंदित हेली एठी पाउलो तांकर आश्वासना बा जो से आराम पाइले सेटा से कहउछन से केमिति मनरे द्वंद्व थिला कारण माकिदोनिया उपस्थित हेला उतारे मध्य बाहर युद्ध भितरे भय भावी देखो बाहर युद्ध भितरे भय एपरि सर्व प्रकार क्लेश भोग करिबारु आम मान शरीर मध्य विश्राम पाइला नहीं तथापि भग्नश्चाह मान को सांत्वना दियंती जे ईश्वर से तीतसंक आगमन द्वारा आम को सांत्वना देते देखो बेले बेले आम घरे प्रभु को लोक माने आसीबा द्वारा आमको आराम लगे आमको भल लगे आज आम राति बाहरिलु कोरापुट मीटिंग सारिकी बाहरिलु आम कटक जीवा कथा आम भुवनेश्वर ओह्लैलु एठी गोटे परिवार जो नुआ सकाल आशा रेकर्डिंग करे आम तापस भाई परिवार अनेक दिन घर को आम आसी नथिलु भाई केबे आपण आसीबे भाई आपण केबे आसीबे आज आम भुवनेश्वर ओह्लैलु भाई हमको बरमुंडा रे नेबा पे आसीतिले आ सेठु से ताको कार रे घर को आनिलु ताको घर आज मु करूची जस्ट गोटे 2 घंटा ताको देखिकी जीवा पाए आम ओह्लैलु अभी आम पुणी रेडी की बालेश्वर में बाहरिबु बालेश्वर रे 3 दिन रो डिसाइपल्स ट्रेनिंग कैंपटा अछि सेठ में बाहरिबु जस्ट अल्प समय कहीं परस्पर को देखा द्वारा जो सांत्वना मिले जो आनंद मिले बहुत बड़ विषय कारण बाहर तो समस्या अच्छी भीतर आम शांति रहा गत दिन मानक बारिपदा जाइए मो दीदी घर को मुझे बारिपदा देखा कि नुह सान दीदी परिवार आम परिवार आम बड़ दीदी देखा कि देख गपसप कर कथबार्ता कर आस तारी भीतर गिरजा प्रार्थना कही चाहे जे बाहर समस्या अच्छी किंतु आम आभ्यंतरीण कष्ट को कौन समाधान करें जे आम परस्पर विश्वासी माने एकत्र ग्रहण करने द्वारा ये आम देखु जे भग्नश्चाह मान को सांत्वना दियंती जे ईश्वर से तीतसंकर आगमन द्वारा आम मान को सांत्वना दे प्रथम कथा से कहते तीतस आसवा द्वारा मत गोटे सांत्वना लगे 7 पद कौन कर केवल आगमन द्वारा नुहे किंतु जो सांत्वना द्वारा से तुम मान विषय सांत्वना प्राप्त होते द्वारा मध्य सांत्वना देले माने से आसिक जनइले जे एई लोक माने आमान को केमती व्यवहार करते केते सुंदर आमान को व्यवहार करते उद्योग विषय शुणिले आहरी अधिक आनंदित हेली
ତିତସ ଆସିବାର ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତିତସଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯୋଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ ତାହା ଶୁଣି ମତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଭାଇ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଟା ଆମର ଦାମନଯୋଡ଼ି ପାଖରେ ସେ ଜାଗାଟା ଅଛି ଚାରାଡା ବୋଲି, ଚାରାଡା ତା ନାଁ ଅଛି ଚାରାଡା। ସେଇଠି ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମିଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିବାର 3-4 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ କାର ଅଛି ହେଲା, ବୋଲେରୋ ଅଛି, ଇନୋଭା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ମାନେ ନାହିଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଜଗିଛନ୍ତି, ବେକାର ଓହ୍ଲାଉ ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡି ଗୁଡାକ ନେଇ ଆସି ଜମା ହେଇଛି। ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ଆମେ ସେ ଚାରଳା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆତିଥ୍ୟ କଲେ, ସମ୍ମାଦର କଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ, ତା ସହିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଭାଇ ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ଏତେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏଇଠି ପାଉଲ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ମନର ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତିତସଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତିତସ ଆସିକି ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ସେ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 8ରୁ 11 ପଢିବା, 8 ପଦରୁ 11 ପଦ। ଯେଣୁ ମୋହର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି, ତଥାପି ମୁଁ ସେଥି ସକାଶେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। ସେହି ପତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଦୁଃଖିତ ହେଲ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ। ଯେଣୁ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ, ହଁ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ, ହଁ କେତେ ବିରକ୍ତି, ହଁ କେତେ ଭୟ, ହଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ, ହଁ କେତେ ଉଦ୍ଯୋଗ, ହଁ କେତେ ପ୍ରତିକାର ଜନ୍ମାଇ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛ। ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଅନୁତାପ କର। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଅନୁତପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅନୁତପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଶୁଣେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କଣ ହେବା ଦରକାର, ଅନୁତପ୍ତ ହେଇ ଫେରିବା ଦରକାର, ଅନୁତପ୍ତ ହେଇ ଫେରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ସପ୍ତଗ୍ରୀବ ହଉଛୁ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା। ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖିଲି, ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଣୁ ମୋର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି, ତଥାପି ସେଥି ସକାଶେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ସେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ତଥାପି ଏଥି ସକାଶେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ସେ ପତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖ ଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ଯେ ଦୁଃଖିତ ହେଲ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ, ଭାଇ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ, ପାଉଲ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ। ପାଉଲ କହିବା ପଛର କାରଣ କଣ, ଯେ ତମ ଭିତରେ କିଛି କରେକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ ସଂଶୋଧିତ ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ କେହି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନହୁ, ଆମେ କେହି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ନହୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛ। ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି, କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଛି, କେତେ ବିରକ୍ତି ଦୂର ହେଇଛି, କେତେ ଭୟ ଦୂର ହେଇଛି, କେତେ ଆଗ୍ରହ ତୁମେ ପାଇଛ, କେତେ ଉଦ୍ଯୋଗ ପାଇଛ, ଏଇ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ,
आमानकर मंडली सुधा एपरी सेवक मानक प्रभु पठांतु जो माने आमानकर मंडली रो परिवर्तन पाई संवाद एबे देखो आज समय मंडली एते सुप्त एते स्थाणु ही जाइछि माने बेले बेले विरक्त भी लागे दुख भी लागे आम मंडली कुआडे जाउछि कोन एमितिका मंडली को प्रभु नेबा में आसुछि मंडली रे जीवन नथिला भले लागुछि गोटे सुप्त मंडली गोटे निरस मंडली से साधु पाउलो किछि करेक्शन पे लिखले से प्रथम पत्र रे विषय लिखुछन्ती द्वितीय पत्र विषय कहउछन्ती तुमान को टिके दुख लागितिबा मो कथा किंतु मोर पत्र द्वारा तुमे परिवर्तित होई जाइछो एथि पय मो आनंदित होते तापर हमें शेष रे हमें देखिबा 12 पद रु 16 पद एणु यद्यपि मु तुम्हमानଙ୍କ निकटକୁ ଲେଖିଲି ତଥାପି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି ବା ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ସହିଅଛି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଲେଖିଲି ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲି ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତିତସଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ହେତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କଲୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛି ଯେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତିତସଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିଅଛି ତେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଥିଲୁ ସେହିପରି ତିତସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଅଛି ଆଉ କିପରି ଭୟ ଓ କମ୍ପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲ ଏହା ସ୍ମରଣ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ମୁଁ ଯେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି ପାଉଲ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବେ 12 ରୁ 16 ରେ ପାଉଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା କଣ ଯେ ପାଉଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ କୋରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ प्रथम विषय से केमती कले से आग्रह सहित तीतसंको ग्रहण कले आजिकल अनेक मंडली देखिए गोटे पालक को ग्रहण करेंगे आ द्वितीय पालक आसले ग्रहण करेंगे आप देखिए अनेक मंडली गुड़ाक पालक जो परिवर्तन हुंती एते विशृंखला एते अशांति एते गंडगोल हुए से पालक न पारिले मु थी बोली कहते मरिबा पर्यंत थी आउ के आसवा हम नहीं अन्य को ग्रहण कर नाराज जदि से बदली ट्रांसफर ही जाए रिटायरमेंट भी ही जानती से गोटे विशृंखला करके जानती से कहती ना या ग्रहण करो ये भल लोक जड़े ये मो ठार बहुत सुंदर प्रचार करती जड़े युव सेवक ये बहुत उद्योगी लोक मु जहाँ कली धन्यवाद कि या ग्रहण करी एमती कहे ना परे परे जान देख ये केमतिका लोक मु आगु कहीं गोटे सन्देहर कंटा बाड़े पलैथि कौन करेंगे गोटे सन्देहर कंटाटा बाड़े पलि लोक से सन्देह देखु दुईटा विषय कहते गोटे हूँ आग्रह तीतस को ग्रहण कले से देखो कौन कहते 13 पदरे पुणी आम मान सांत्वना आम्भे माने तीतस आनंद हेतु आहुरी अधिक आनंद कलु कारण ताहांकर आत्मा तुमान को द्वारा संजीवित होई अछि देखो तो एमाने कोन करछन आत्मा को संजीवित करबा मंडली शरीर को ने आत्मा को संजीवित एमिति का आनंद देइछंती सेते से आनंदित आ 12 13 पद हमें देखु कोन सेठी जे से माने अनुतप्त होइछन से कोन करछन देखो 12 पद रे एनु यद्यपि मु तुमान को निकट में लिखिली तथापि जे अन्याय करि अछि बा जे अन्याय सही अछि ता निमंते जे लिखि अछि ता नुहे मात्र आम्भमान को निमंते तुम मानकर आग्रह जे पर ईश्वर को छामुरे तुम मान को मध्य प्रकाशित हुए एथि निमंते लिखिली अतएव आमे माने सांत्वना प्राप्त हो मु लिखिली कोन पाए आउ तुम्हें अनुतप्त हेलो आउ तुम्हें पाप गुड़िक परित्याग कल तेणु आज प्रसंग अनुतप्त मंडली जिते बेले संशोधन कथा आस प्रिय भाई भाई मान आपण मान कहवाई चाहे
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ୟେସ୍ ଲର୍ଡ ବୋଲି ଆପଣ କହିବା ଦରକାର। ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ପ୍ରଭୁ। এইটা ଆପଣଙ୍କ ଜିଭାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ହବ ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ଭଗ୍ନ ହବ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗତିକି ଆସୁଛି, ଆପଣ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପାଉଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେ କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅ, ତୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କର, ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଦୂର କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତା ସୂଚି। ଲୋକମାନେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ତିତସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସେବକ ଆଉ ଗୋଟେ ସେବକକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କ ଭଳିଆ ସେବକ ତିତସଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା। ଆମେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନାହୁଁ ଆମ ଷ୍ଟେଜରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବସୁ, ଆମ ସହିତ କେହି ବସୁ, ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟେଜ ସେୟାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ତିତସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ତିତସ, ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି, ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଉଛି। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି। ଆଉ ତୁମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲ, ମୋର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ତୁମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପତ୍ରକୁ ତୁମେ କଣ କଲ? ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁତପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର